قاری زهیر احمد صاحب که از جامعه اشرفیات تشریف آمدید است. پیش پشتا تان تلاوت و پیش کردید. ما اجر پیرو برکیندن و گزارش کی پشتی تشریف آمدید تاکه اجر پیرو منوندن اسانی بوی. غرچی اول جناب وسیم سجاد صاحب دعوت من کی کہ تجوید القرآن تشریف آمدید سور جناب وسیم سجاد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. ما شاء الله. نعرہ تکبیر. انسا تسمنا درم کو فون کی تھی شرکی کاتی منصورو حالا اللہ ہنانو کانتا ہے تو آوا پینٹاگونا اور آوا کیوبا تو وہ داخل کم رہے لہذا بساتر اتو مقابلہ نادر سے خاص ہوتا نانا دو نعرہ تکبیر. اسائی آواز منصورو کے تنو آواز شترو زمان زوردار زمان نوجوانان علماء کرام نعرہ تکبیر. مزنی نعرہ تکبیر. شکر شیرنا کی نعرہ مسلمان لے کو خیبر لنگوشت ہے. نعرہ تکبیر. انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب کہا کہ اسلامی انقلاب و مشکین حسن زوردار انقلاب 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 انقلاب. اب آگے دو آواز ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر. جزاک اللہ. اس وقت آیات تلاوت و دورانی اس پر اسٹیج اور زینت ساؤز ہونی اس پر چھدارو اس پر روحانی والد روحانی شخصیت حضرت مولانا مولانا اسلام صاحب ہر شخصیت کے تعارف محتاج ہو ہمیں شخصیت اس پر پشتہ نشی کو اللہ اس پر یاد گیا اوا اور انتہائی مشکور ہستان چقا جمعیت طلبہ اسلام حلقہ لاہور و نائب صدر نائب امیر اس پر چھتار وطنوں رہنما حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سابق MPO فرزن حضرت مولانا عبدالفتاح صاحب تشریف لکھویان ہر مشکور اس پر چھتائیان بہت مخصوصیت استاد مولانا طارق النواز صاحب تشریف لکھویان ہر مشکور مولانا سلمان الدین صاحب اہل سنت والجماعت و حسن پرس چھتان حلقہ لاہوری میں تو تشریف لکھویان تب مشکور مولانا محمد سلمان صاحب مشکور استاد جقا مولانا احسان الدین احسان اللہ صاحب اور قاری محمد یاسر صاحب اس پا استاد محترم کوستن سیدیہ و علیف بات آساج نے شروع کری اسلام ہمار کئی سال پہلے استاد محترم حضرت مولانا قاری مظفر اللہ ظہیر صاحب صفر سے رحمت اللہ تعالی علیہ اتو فرزن خصوصی آپ لوگوں میں بچین پشاور تشریف ہوں گی قاری محمد یاسر صاحب اوتان ویٹیری اے حالا موجود لاہور ہمیں بھاگینے ویٹیری تبو مشکور تشکریہ ادا کرنا واشتان چکا مابرادر کبیر مستر فرس محترم جناب استاد سلطان محمد صاحب اسٹیج تشریف رکھایا تنظیم اساتذہ چھتر و رہنما اباہتان سخن مشکور رسوم انشاءاللہ تعالی آن سے تلاوت جاری سے نہیں حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی صاحب تقریباً تشریف والا لیکن حسن ایمیجر اچھی جامع مسجد منصورہ خفتران ایمیجر اس کا ادا کرو
अतगर अच्छी ऐसे बिना जामिया रशीद वाला अशरफिया के प्रोग्राम से भी और ऐसे मते हुक्म अलग के वक्त तने में जो कोई हुक्म दा मस्जिद दा बयान कर लिहाजा मस्जिद दा फिसा जम के निशूर ऐसे इस पर प्रोग्राम गया और इस पर बयान किया अल्लाह ताला इस पर हयाबी को तम दरगाह कबूल करा और कारी साहब गुजारिश को मन की और मना सलीमुल्लाह साहब प्रोग्राम पुष्टि चले कारी साहब तमहीद रची अब गुजारिश को मन जनाब इजहार अहमद साहब होते हैं कि हाथों ताल्लुक मदरसा रबीउल कुरान सुशहर असे तशरीफ अंगोई और तन दिलसोज आवाज़ा तिलावत कलाम इलाहियात इस पर ध्यान मुनव्वर कोई हगारा जी रुपरू प्राणिया थे गुजारिश को मन की ऐसा तो कुर्सी खालिशनी आयु की तशरीफ वाला तमी बहुत शुक्रिया बोए रुपरू प्राणिया कांधुरी के सुमी सब खुशियाँ क्योर और ऐसा तो दी जगह खालिशनी तमाम के तमाम रुपरू प्राणिया थे गुजारिश की आयु तशरीफ हम क्योर बहुत शुक्रिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم صدق الله